quota no money adia na by election ko na wie na chi no nkoma ba chire ne se o yese an kwan na omo ye no kompoma jai omo twa so am yese omo pakepako mu mfidie nyina akogu baabi ne adia asam no asanso adane yese a contractor for no ye adwuma asam no kura be na ewomu o mame nkonom ne presiding member wo Kumawu Honorable aye Farid antwa so emfiri onom Honorable we me mo ha o we am ejoso number 2 pomba ko de wo de adaro ma wo de yankwa ache na wie nso na ye enkomo ba ye ni asase de ye te ye no no ye se kwan na mo ye no contractor no bojai na mo dada nkrofo no ne ade a akwan na mo ye no mo jato mo yimani na mapake mfidie no kwa kogu baabi ne ade e ba cho ye se nei mo sa ba kwan no so me pese me hu no kura wo mu ene sai yo mini ameda wase na mesra tie fo se asem ya ye be kan beti nie na o ma hye ne nso e kwa asem a ewo Kumawu akwan ho ne se e free ada yewura the soap e ba akwan no so se obeye akwan no amaseche Kumawu ene patamu no onfa na fidie ba akokora emfiri kuro no mu enkoe me ne wo ka sai afidie ni nyina egu kwa so a eye adwuma adapa enya information ne se bi mu so wan san fidie no ko no yanka se anante mu firi oyoko ebesina kwasi ruaso a asphalt no ekoso menim se wanya video ni pictures ni bia nka tiefo na hwefo ehwe nkombe no nti no kwase wo ni se yewrai on se san mfidie no enkoe na mfidie no gu kwa so a eye adwuma pa ba so contractor ba na eye Kumawu akwan no contractor oye kwan na ejoso na oye Kumawu akwan me ba cho da bai na mo pake isa machines no da bai na mo pake isa machines no aya pon adwuma ono bomba to me nkan mete won kapa yi menua one no wiri afa chire me se da bai na mo pake machines no the course mo mo bo si pake machine na say adwuma fo na pon adwuma na de chi a o ma sa betu o mo pake machine no emfa nko ba bia se ye adwuma ana ye ko ba bi foforo machine ba akokoro amode ba ya miama ni ehunu efi ada mo se adwuma se ebesi ene fi ada ya me na o ka sai afidie ba akokoro emfiri echire ko honi patamu enko okoro foforo so ana se empake si ba bia yakasa empo asaya enya adwuma be ba so se say Kumawu running down ma ya hu ne ewomu Kumawu hen akwan na se say quota no mo de fast for na hen no no kwasem ne se akwan no ye afri dwaben abesili kwasi Kumawu raso okay emom udru oyeko a na me na ka say oyeko mo ho mo ye adwuma a mo de na tie ne dikana agu kwan no so a awabone nam so akama bigiri se na ne kire yom gu quota no usimu ana oba ekwan no nyina omayi o se be drains the drains na yin nyina omayi ni nyina kama udru no a yagu quota ho udru Kumawu bonten so yagu quota ho udru bodoma se yagu quota ho udru besuro a yagu quota ho ko bia mu yagu quota ba ka drains no e de no nko na betima ka se efiri ono ebesi da de ase ana yengu quota ala omo be drains no asa na magu quota no etime de menua yebo contractor na baso se adwuma na wo ye no adwuma so kese pa ana wo ye ye de ase da PSC nso ama anado dan kwakofo ado ani ye ba omi ana MPP aban de ni esusu se after election se na ye nua mbi kika ka ye tu aba wi a o mekọ no amata ongu kwa so a omo ye adwuma gidigidi e tempo tama na ye nto aba no nti na ese meto ase de a atamfo ani awu atamfo ani awu kra atamfo ani awu kra ai kwan no guso ye adwuma papa ya dase Honorable Farid medase awie beso medam ase bebre abusua nipa ne kodi nkomo ni di Honorable Farid oye presiding member Kumawu ane ye ne na kwakọ nkomo no na mayanko eye ahoma no so na ye ne yama no bofo se asam ya Honorable presiding member dia batu yanim na ye ne korẹ anase biewe no eye enumdwa bi no odwa ye de ya soma ensentroni ni woro so totomu a wawurawura mu nti onim se Honorable no nim se bia ye ensentroni ni wo ho no mu a wono so aba homa no so ene ne to aso afiri o Isaac ansu eye ma no bofo Isaac awie me mo ha abase me Jose awie na mpacho hona mu bokọ de adam na me ne edi ni kwa abase wa brepa wa totomu awurawura Kumawu miamia hodo no afefa ni enanya famu wura so no mo ne ade se sem no kasa gina hin sisi
Akwasi sia de mi Kumawu Kurodu na nkasa mu. Na aprobo no ye certificate oyoko ezan se Kumawu wura kuro no ma oyoko na edikan. Okay. Na oba oyoko a obro no ma mfide gu kwan so akwasi edwa gidigidi. That na oba wanim etra akotosu na wo ba so omo bie kwan no de be ya ombetimi aye drinks no. Enti akwasi wura ma oma ye kwan from oyoko e de abere ni ma de abewura Kumawu na odu Kumawu wura kuro no ma ebe o ma o se omo ye drinks no to mu bie ekwan nte da bia o betimi ai drinks no na fe so dia chin so a uwura kron ma eye bodmati de Isaac no abati me ba cho boss na yini makoma me pa cho to aso abati mi date uwura Kumawu kron so a ye gu asphalt bi efi eye nzongo no so da e de abeti apebi a kire that's na ye uwura so a e de kosi ni bodmati so a abati babna me so nka o abati enfoni mi de enfoni ama won ti kebe ya kam de ma mo ko enfoni bi na man ko mo te de ka no ai me hu pa nti me ba cho me bo sa video no a video ya wo de asende ya ye hwe no Kessben television so no we he kwan no quota enam so tuntun kama sa no abati udi robot ma se no asie no triangle one about there ho no hono na pedifo agu asphalt no edi robot ma se kru na se to ma te agu edi abana ni ma da be rat besru ekru ti contractor ni gina so anopa wi ne anwumre nyina omo gina so akwati mi ba ye de ma be hunu de akwati pedifo gina so a ekwan no ubedru we de na supervisor gina so a omo ye kwan no okay wabna ya dase hello Isaac abati mi to ga o na me ba cho dia ne wo na wo de kurom ho omoto abane wiye no by lesson ko na wiye no wagina mu ho do mo a nti dia ne ye hu ye e ho do mo a obetimi dia maye na yemfa ntu apone yenko so sabe de bibia kwato mo wa boko ye to abane wiye bibia da din amanfo ko majima kama na ya Kumawu ko na ye farming community e dudu na ko mo fu no ma ko no ma ye di kaka na so far de e wo ko no ma ma hospital sem any so far ye say penifo betimi na hospital sem na aka no so o betimi so djuma na o ba dia mom na Kumawu so atimi afa ne tuma pefra hospital na sam kwa na hia me no hospital no ye say ewura ne ade na agi aboso me ba so no kore akasi entisa penifo gu so amoye mu adjuma entan so mutin form nsan kan ni na asa ni ti uko ma so ba bi ye ba bi ne je ba bi se ja ba ma se nwura ndi e wo mkaka but enye so efani nyina penifo gu so amoye mu adjuma enti de ya wunya ne se de tisa pepepe entan so amoye mu adjuma no omutin form nsan kan ni na but ba bi wo ma ko tu ko penifo wo ma omoye adjuma ena ba bi wo so ayemfa yen san so nye de enkan da na betimi aka Isaac ansu awie yedrase moni adwuma mo nyame sha etiefo ya manaba fo Isaac ansu edie kakra na odi ama nti sei akwa bi kan na se wose atamfo mani awu sasa contractor agane contractor no ewo kwa honom a wo ya akwan no enti se na enye kokro de John na MPP aban wonom eye Ghana fo eye no kore se Kumawu akwan wonom ye enti no kore ewo mu eno no abusua hwabra no donko abapa miti aduasa miensa 133 dwumadi a wato ne Kessben authentic breaking news na wie ugusu a wutie no